Good afternoon, everyone. Let's continue our discussion about social work in industry. Yesterday we ended our discussion about the functions, preventive, developmental, and um, we have the curative function. This time, let's talk about the role of social worker in industry setting. Okay? So, unsa ba gyud ang role ni social worker diri sa industry setting? The essential to understand the areas of responsibility. It is essential to understand the areas of responsibilities associated with each functionary so as to gain a clear respective role and status of the industrial social worker. So each employees, each workers sa isa ka organization na sila different function. They have different function. They have different jobs in the organization. So ngano essential man gyud siya sa ato ang social workers or industrial social workers nga mabal-an ang responsibility sa kara siya nga mga workers. That is because there are employees nga maka-face og problem or karibitang crisis situation nga the same with other employees. Pero ang stress factors or ang factors nganong naka-encounter siya nga na crisis are different. Like for example, there are workers nga bugat kay og trabaho dira sa organization. Iba pod ang ibang employees pod lighter lang ang ilahang trabaho. So they have different stress factors. Like for example, kato mga workers nga sila gud ang nagabuhat sa like for example, isa ka factory. No? Sa isa ka factory, ay mga dito nga sila gud ang manufacture sa isa ka product. For example, patahian. No? So yung kato mga sastre, iba ilahang work. So magka problema sila tungod ba sa kakapoy, tungod ba kay medyo na ilang materials, lack of materials na and while ang ilahang higher position sa ilahang like ilahang managers, ang ilang stress factor, like for example, ang cause sa ilang stress kay karibitang employees nila, ang mga mga manufacturer nila nung tigbuhat gud sa product kay sige absent, permanently late. So diba, they have different problems. They have different causes of problems or stress factors. That's why that is important to us to know kung silang responsibilities para kabalo ta kung paano nato targeton ang problema or paano nato sila tabangan. No? Like for example, nagka-problema ang tungod sa kakapoy. Walang isa sa batasan na sa employees. So alangan naman i-deal nimo tong managers the same sa approach nga gamiton nimo dito sa sa below na positions. So di ba? It is primarily voluntary and is influenced by the emphasis placed by the government. The place of social worker in an industrial organization is within the administrative purview of personnel or human resource management department. So dili siya ang role ni social worker diri is to help employees nga nagkaroon og maladaptation or problem when it comes to adaptation sa iyang work environment. Iyang position is diri within the administrative or dito sa human resource or HR nga department. Dili siya
sa baba pa nga position, no? So nga na iyang role. Occasionally, this is under the direct control of the line manager. Under the direct control of managers. The workers are occasionally involved in decision making in the development of welfare services. So in policy making, even in policy making, ang workers are actually part of the decision making to ensure na dili siya maging bias or dili siya maging favorable lang permi sa katong may higher position or mas favorable dito sa may lower position. So, kinahanglan naa dito ang included sila tanan para ma-fight nila kung unsay ilahang sides, no? Kumbaga maging balance ang ilahang decision making. The workers then however, since he or she enjoys autonomy in their day-to-day functioning, they are in a position to build purposeful relationship with the operative employees. So, day-to-day functioning, they will have this interaction. So, when employees will have this interaction, they will have the same, at the same time, maka-build sila og relationships, purposeful relationship. Dili tong relationship nga mag-uyab, but work related nga relationship, like mabuild ang teamworks, mabuild ang karibitang work family siya. This will enable them to relate freely to the social worker with trust and confidence. Because if dili sila maka-encounter or maka-socialize with the social worker, when it comes nga tabangan na sila sa social worker, dili sila confident nga mag-share dito sa social worker because una, dito ba na siya line sa under dito sa department sa human resource. So sometimes pag abot sa job related man good, pag naay mga workers nga mag-open up kung na sila ay mga negative feelings about higher position, di ba? They will have this fear na mag-share kay basig pag human ato og share, wa na sila work, wala na sila trabaho. Nga na. Unlike if magkaroon sila og trust through karibitang ma-encounter nila or ma-socialize nila si social worker. So they will have the trust. Kumbaga na ganito ginatawag nga building rapport. Sa formulation of trust, it is a long process. Included na dira karing ato ang frequent nga interaction, often interaction with our with the employees. Okay? The responsibility of social worker fall mainly in the category of non-statutory services such as family, individual and group counseling, home visit in relation to adjustment of the work orientation, personality and other problems at preventive level. So, family, individual and group counseling. Nganong saliman ni siya sa ato ang role or sa ato ang trabaho, because there are sa ato ang kita as worker, no, kita pod as worker dili tanan stress factor nato makuha nato sa work. Ang uban nato nga stress factors or mga mga naga-contribute og stress ato is from the family. And of course, family is our
main source of emotional support and other kinds of support. So if natay mga negative feelings sa ang trabaho, si family ang isa sa tong madaghanan sometimes, di ba? So that is why we include individual, family and individual and group counseling. Of course, home visits to kamusta na to ang employees, unsa siya nga mansayahang dito personality, behavior, kay basi isa to sa mga like for example, ningon ang iyang family nga ay maldita na siya, tamad na siya, tapos mo po ninyo hang napansin dito sa agency, so nagid siya problem. Pero mingon gani nga weak siya o performance sa trabaho, tapos naay problem sa balay, no? Tapos ang feedback siya buutan man na siya, okay man siya, so nagid siya problem nga dapat tabanganan gid siya dayon. So that's it. Then we have personality and other problems at preventive level. Dira na magsulod katong atong mga other programs nga i-render sa iyaha. Like paano ba mag-handle og stress, paano ba mag-handle og problem, ang paano ba nila define kung unsang personality ang nasa sila. Tingnan na. Active participation in corporate social responsibility activities and community development initiatives of the industry. So, kita as social workers namon tay background in community work. So kung si agency nato naa siya like for example community outreach, isa pud ta dito sa nagatabang nagawork. So na ko'y mga friends nga ilahang company is napoy ginabuhat nga outreach program sa community. So that is kumbaga also it is important to us to join or active participation sa mga nganing activities sa tuang community, because kita ang may dakong background when it comes to community work. Paano nato i-handle ang people sa community, paano nato sila i-approach, kita ang may enough nga knowledge about it. So dapat we have the active participation. Ay kinahanglan natay dalang pagkaon, kay mas dali tawagon ng mga tao pag may pagkaon or natay dala nga mapanghimuslan gyud nila. Singan na. Because nag-undergo man tao community organizing and of course group work. So dra pa lang nanatay enough knowledge on how to handle these people in a community. Next, employee management and effective intervention of labor management problems. So dili lang sa HR ang may ang may responsibility, but includes social workers, employee management. Then effective intervention. When we say effective intervention, mao ni siya ang solution nga atong ihatag dito sa ato ang workers when it comes nga na sila'y mga labor management problems. Kumbaga mga problem nga ma-encounter nila sa ilang trabaho. So, effective interventions, like for example, kari mag-offer ta og mga seminars, orientations, kung paano ba mag-handle og stress, paano mag-handle og problem, unsaon na i-approach, paano nato na siya i-cope up, na. Industrial counseling, casework interventions. So, kasali pa din casework, yes, because isa sa to ang trabaho are caseworkers.
Di lang ta basta-basta nga social workers. Case worker ta, group worker ta, and we are also community organizers. So we create or we also gabuhat po tawag case studies. Okay? Health and education help, which would involve referral to other agencies. Coordination, syempre, imuhang agency, di man gyud na siya agency lang basta-basta. Nagyo na siya connections with other agencies pa. Imong mga boss dira na po na mga friend nga boss from other institutions or agencies. So, which is pwede niya nato ma-referan if ato ang client is in need of health and educational help. Coordination of welfare services with other welfare agencies. Again, dili tanan services ma-provide sa isa ka agency. No? Dili tanan services ma-provide nato sa atong agency. We need to tap other agencies gihapon for other kind of services. No? So like for example, inyong organization is naga-offer og medical medical assistance. Tapos ang need sa imuhang client is dili siya related to medical assistance. So we need to refer them. Asa nato sila pwede i-refer para dito nila makuha ang katong service nga need nila. Okay? Workers education. Dili education nga katong bachelors or but katong tama-tama nga education like ethics, mga karing stress management, anger management, and others. So that will fall under the seminars, di ba? Skills training. Kaya sila paano ba mag-drill kung nailinog, paano magpatay og gamit ang fire extinguisher. So yan simple lang ang mga education for your employees. Family planning and family life education. So the same example yesterday, we offer family planning because dako po ng impact sa tong organization kung ato ang employees more on female na gani tapos juntis dayon. Sunod-sunod ng mga juntis. Sunod-sunod po na mag-maternity leave. Kinsa na ang mag-perform sa mga trabaho dito, alangan po si social worker tanan. Nga dili man yan na line, dili yan na responsibility. So nga na, we offer family planning and family life education. Because there are employees nga mo-over na sa pagtrabaho, mapasagdan na iyang responsibility sa family. Magkaroon nag-imbalance sa iyang role. Role conflict. Magkaroon siya role conflict. So, we educate them how to balance everything. Workers' recreation management. So, boring po kung puro lang trabaho. We also plan for these recreation activities. Like tong gahapon na sila yung mga activities pag weekends or every month na sila ay outing. Recreation na sila yung mga sports and other nga recreation activities every month. So para sa employees di po siya dayon sa dili siya makonseyahang problema sa trabaho tanan. Trabaho, di ba? It will really make your life nga kapoy. Unlike if na kay mga some recreations, mga activities nga makaano si mga employee hay nindot diri magtrabaho kay dili mo pasagdan ni boss. Nga na siya. Okay? So we're done with the rules.
mga tungkulin. Now let's go about the qualities of industrial social worker. So sa mga qualities nga kinahanglan sa isa ka industrial social worker para maging effective gid siya nga industrial social worker. The knowledge of personality traits deemed essential in social worker in the industry are maturity, no, dili tong bata-bataon tag-isip, because we are dealing with problems. We social workers should be mature. Pero di po tong grabe ka mature nga murag gidakda gihigop nimo tanang problema sa organization. Of course, kato pong maturity nga tama-tama lang pud nga pagka-mature. Dili karang maturity nga naong pa lang nimo kahadlok ka na. Of course, when we say maturity, you will have this seriousness in about performing your job, seriousness in dealing with your client, commitment, no? So we should have our this maturity. Warm and genuine interest in people adjustability. So we as social worker in industrial setting, dili lang dapat katong sweldo ato ang ginalok pero di man na maiwasan. But of course, our passion to help. We must be warm and genuine. When we say genuine, truthful, tunay. Kumbaga, makatotohanan ato ang interest in helping people. Good communication skills. Isa pa ni, good communication skills. Kung si social worker maulaw-ulawon, tapos na mo atong nga client, ano gid siya? Lain kay siya. Kay dili na to matagaan og maayo nga assessment ug intervention ng atong client. Of course, ma-intimidate ka. Dili ka ka-focus sa pag-open up niya sa iyang problem. Di ka ka-focus kay maulaw ka. So dapat baga gid ta og naong na siya. And of course, pag buhat nimo program, pagkabalo ka nga maging importante ni siya nga program para sa employees. Kung wala kay good communication skills, may useless na imong program. No? Maulo ka mag-present sa imong program. So what will happen? Murag wala kay good function. That's it. Resourcefulness. Another. Even dili man sa industrial setting, but we as social workers, we should be resourceful. No? Kung need niya og kumbaga kita social workers dapat package deal. Resourceful tanan bisag gamay nga mga materials nga kinahanglan pwede ta mag-inot-inot para if ever nga medyo lack na ta, napatay magamit. Or katong mga available resources dapat ato jong gamiton.